Magkano binigyan ka ba? Kasi pag taxi ka talaga ordinary, maabot ka ng 80 to 100. Hello. Okay na yan, 200. Sila dito sa bus. Nini, lumayo ka dyan. Sagasaan ka. Ate, gusto ko pumunta sa baba. Ang haba talaga. Straight. Walk on car? Yeah. Airport. Ako na. Hi! Hi, kuya! With you guys, this will be my first time. Kita nyo yung cable car on your right. Yan na, game. Oh my God! Yan sinabi. Ay, Kel, isa pa. What? Hello. Okay. Yung sabi ni... Pag nahihila, ha? Taas Okay, doon na tayo sa taxi. Walang nahihila. Ala, mabilis to. Hawak, hawak. Ayan na, ayan na. Nini, nini. Ang ganda. Mamaya makita niya pa yung snow. Mama, picture mo ako, mama. Mama, picture mo ako. Makita dyan eh. Ang ganda. Ah. Ay, Jel, isa pa. Tayo. Lapit, lapit. Baka mahulog yung camera dyan doon. Go, go, go. Okay. 1, 2, 3. Sabi, one lang. Dyan, dyan, dyan. Pwede ka ta. Look down there. O kayo yung tatlo. Mag-selfie kayo. Angelica, magaling. Takot pa ako. Sa likod natin nakakatakot pa eh. Oh. Ooh! Wait. Oh my gosh! Kami naman. Ayan. Nakakatakot sa likod namin. Kel, Kel, Kel. Ken. One. Wait lang. Hanap po. Natatakot ako eh. Pagtitingin ka sa baba. Man. Scary, scary. No, it's fun. Ay, I know. Ulit. Ulit dito. Papa, pag nahulog ko mo. Kayo labas. Scary na. Tingnan nyo yung taas oh. Ay, ikaw mag-selfie pa. Ikaw lang. O kaya tayo. Ayan pa, taas pa. Tapos nag-brown out. Nag-brown out no. Hindi, ano ka ba? Dito lang tayo. Ilaw eh. Nakahang. Wala. Tapos mahulog tayo bigla, maputol yung cord. Kaya. Nini, hi. Nini, chicken. Sandali si Papa. Sige, sen. One. Yun na si Namia. Hindi kita Ating yung na view. sila. Bababa tayo nito. Lilipat tayo sa malaki. Go, 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 go. Ha? Again? Wait lang. Baka yung dalawa. Lapit ka. Lapit. Yan na tita yung jug. Jug, 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 jug. Yan na yung jug. Kita yung Tita! Jug, 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 jug. parang nahulog kapag titingin ka sa likod eh. Ano bababa na? Hindi pa yata. Pag hindi bumukas, suot ka lang. Hindi bababa na yan. Hahanap tayo. Uy, mas mataas na to. Pupunta na tayo sa Alps. Doon sa tayo sa pinakataas. Wow, pataas na to. It's okay. Tara na, sige na, naka-record. Kuya, record ah. Hello. Yung mga card Part pa. 2. Nasa ba? Masarap to. Part 2 of cable car. Cable cars.
now. This is our third time. Yes. Natakot kayo? What third time, Mom? Me and Hong Papa. Kong. Mababa pa siya. Ayun na. Doon tayo, aakyat tayo sa pinakataas. Oh my gosh! Hindi ako wala akong kahag! Si Nini. Dito ako pababa pa lang to. Dito ako tumingin sa likod. Yun na yung slide! Gusto ko yung favorite part doon, no? Yung sa pinakamataas pa. Wow. Look! Oh, selfie nyo. Ayun. Selfie. Ako naman. Ganun ano nyo. Dahan-dahan pag ano ito. Yan, para hindi mas... Lamig. Look at the clouds. Ay, may map. Te! Te! Kaya lapit kayo, lapit. Dito kunin mo yung ano, Alps nyo. Magandang view nyo, oh. Doon nila. Okay. Chris. Okay. Kapakos. Behind the cable car. Taas na tayo dito. Ayan sila. Hindi na, kanina lang ako natakot. Dito ko sa taas yun eh. Ganda. Hi! Ganda ng view. Sana, ganito ko sarap pagbababa, pero pagtataas, hindi ko alam. Bakit tayo ulit? Pinawisan na ako, mainit. Dug, 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 dug! Papa, can I borrow? Wow! Papa, can I borrow? Papa, can I borrow? Can I borrow? I'm so gonna post this. Dapat pag nakakita yun, oh. Like Yan, this. yan, yan, yan. Ano nyo? Yan, malinaw na sa inyo. Lapit kayo, tapos kunin mo yung mataas. Kayong tatlo. One. Natatawa na. Sorry. Ayun nyo. Yung Ate, Alps, so malapit na yung Alps. mag-cat. Oh my God. Ayun yung snow. Oh, tita, mag-selfie ka. Ayun, oh, snow. Kita nyo, ang ganda, no? Aakyat na ulit. Diba 3 times? Akit pa? Siguro from there, mag-cross tayo ng ibang Alps. I don't know. Yan, Ah, di ba yung sa... Ayun, oh. Ganun tayo Yung naman. stand. One. Ito, tiltis. Tiltis. Tiltis pala, tiltis. Tiltis. Ano tawag dito? Alps. Dito pa kita ba? Mga reindeers yun. Ay, hindi. Yung mga Alps, may mga iba-ibang Ay. model. Parang mga goat. Mga goat sila. Kumbaga, aling Alps? Lamb chops. Ito, Titlis nga. Ito na. Mount Titlis, Switzerland. This is it. Going up. Okay. Sa Engelbert ka? Ah, yes, I care. We don't This is Engelbert, Switzerland. Driving to Mount Titlis. I'll never be Engel o Egel? royals, royal. Yun na, tita, bakit mo tayo? We're always Kanina happy. yung mataas. Wala akong boy. Taas na to, tita, ha? Taas na. Sigaw na, tita. Huwag kayo nga ano sa door. Kanina lang ako na. Dug, dug, dug. Ba't kasi pag ganun lang yun, no? Look. Okay, ganun yun. Paakyat na. Ito. Scared, so scared. Just need to show me. Best vacation ever. Haha. Haha. Grabe yung ano natin. So we're going up. Dug-dug-dug na naman. Naalala ko ngayon yung sa Whistler, pati yung view pagpababa. Aakyat na naman. Sinong sisigaw? Nasigaw na ako kanina. Feel free. Ay, pass. Tingin lang kayo dyan. Tita, tumingin ka sa baba. Mag-video na tayo mamaya sa snow. Okay, okay. Bye. Bye. Nini! Ganda and cut. Nasa likod na pala tayo. Ganda nun, no? School na Derek, no? Sa dulo ako.
Very good, very good. Very good. Okay. Tara, Jel! Oh my! Oh! Oh my! Oh! Chug, 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 chug! Chug, 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 chug. Oh! 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 Oh, tingin. Look, Jel. Look, Jel. Oh, tingin dito. Tingin, 1, 2, 3, yay! Oh! Ayoko na. Tama na yun. Tapos mamaya bumilis. Ay! Ayun na, bibilis na pababa, oh. Grabe, ang taas natin. Hello, everybody! Wala echo. Ay, slowly lang pala siya. Kel, mahulog. Ha? Careful. Tapos biglang pabilis na mabilis. Ah, harap, Kel! Oh! Oh! Bumibilis siya. Mama. Ulit. Tingin. Sana pala may kasalubong tayo, ano? Oh! Oh my God! Oh my God! Chug. Na-record mo, Kel? Yes! Taas mo, ang ganda. Hi. What an experience, no? Yes. Talaga tayo dito. Ang sarap mag-selfie. Meron pang glove. Maganda. Yun ang mga 25 euros. Isa, ay, 25 francs. Isa. like that. Huwag kang magganyan. Hindi, wag kang gaganyan. Yulin! Hi! Bababa din tayo dyan, hindi na. Sila nakapatig. Dito Tagilid. na tayo sasakay para dun sa snow park. Snow park? Hi! Kesa, oh! Sige! Ayoko nang ilag ito. Huwag mo. May narinig akong nasisita. Slowly lang pala siya. Gusto kayo Enjoy the view. We're flying. Ay, May nakasara sa kanila. Ay, hindi, pwede rin natin isara eh. Ah, wag. Mas magandang ganito. Sige na nga, cut ko na to. Porok. Recording na. Kuya, baba mo. Wow. Oh, Sabi niyo last na tapos Ken, picture niyo din. ang tara. Jel. Hi. Hi! Maganda dito kasi kung sa taas eh. Isa dyan o. Oo, sabi ko dito tayo. Mas maganda dito. Oo. Kailan kinukuha ni Tito Greg yung ticket eh. Gamit natin, baka mabasa. Passport nandun. Bago. Ano, hamster? Ay, yung gumagalaw, hamster. Hamster yun? Oo. Baka mouse. Ayun o. Saan? Ayun. Nakikita mo? Ayun, oo. Mouse. Let's go. Ayun yun, kasama pala ni Tito Greg. Ganda. Nini yung fish. Si nanay. Ay, tingnan mo. May fish. Ang ganda ng boto.
Go. Oh, your Swiss arm. Sasakay tayong Wow! Okay. I don't know. Tapos na. Great job! Nakuha ko nga yung gulo nyo eh. Yan, lapit. Ito tayo. Oh! Dinis! Magkalapit lang. Dinis kami! Tabi ka ni Chloe. Parang selfie time! Gumagalaw ng boat. Harap. Mami, Harap ka. Lapit, Dinis. be. Wait, tayo. Ay, tayong tatlo. Kalapit lang. Para ma-enjoy nyo lang. Oh, mami. Maganda oh. Mahulog tayo dyan sa falls. Kaya lang yung basa ka talaga doon. Nababasa ako! Nini. Hello! Waki, Nini, Waki. You get wet. Hala! Mama, yung camera! Mababasa tayo. Wait lang, cut. Go, Nini. No! Nini, harap ka. Nini. Tapos na. Sana may tumalon na. Uy! Tada ko. Bye-bye. Nini.